बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने सब्जेक्ट सेट टोपोलॉजी कोर्स कोड MTH251 में लेक्चर नंबर 21 को स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेसेस एंड सेकंड काउंटेबल स्पेसेस को स्टडी करेंगे। हम डिफाइन करेंगे फर्स्ट काउंटेबल स्पेस एंड सेकंड काउंटेबल स्पेस। हम एग्जाम्पल्स से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हम इनसे रिलेटेड थ्योरम्स को अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, प्रूफ उनके फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल we recall the definition of a base at a point in a set topological space. You remember that X be a space with some topology ta, and X is an element of the ground set X. Then a class beta X of open sets containing X is called base at a point X if every open set V containing X there exists a set U belonging beta X such that X belongs to U and U is contained in V. If this particular relation holds for every X belonging X, then we say that the space has local base at each point of the space. But if for particular X we can find a collection beta X for that particular X, this is a collection of open sets of X such that X belongs to U, and this collection will form the local base for the topology at the point X if for every open set V containing X there exists U belonging beta such that what happens that X should belongs to U, because the elements of U are collection of those open subsets which are containing X, right? So X must belongs to U and this U must be contained in V. If this relation holds for every open set V containing X, for every open set V containing X, then this collection beta X is called base for ta at this point, right? Base for the topology at this point, right? So this is called base at a point, and beta is, you remember, beta is base for ta, when if every open set can be expressed as union of members of beta, right dear students? So this is base for ta, base for the topology ta. This is base for the topology. If every open set can be expressed as unions of members of beta, then it is base. This is base at a point if for every open set V containing X there exists U belonging beta such that X belongs to U and U is contained in V. So this is base at a point, dear students, right? So dear students, space X is said to be first countable or to satisfy the first axiom of countability if there exists a countable base at every point X belonging X. The space is first countable if it satisfies two conditions, that the base at each point
there is a base at each point and it should be countable. Okay, there exists a countable base at every point, base at a point, and it should be countable, right? So we recall the definition of a countable set. Dear student, a set S is said to be countable if number one, either S is finite or we can define a bijective mapping with the set of natural numbers. That is, we can define a bijective mapping F from S to the set of natural numbers. So if any one of these conditions is satisfied, then this set S is said to be countable. So dear students, this space X star is first countable if there exists a countable base at every point. Number one, ta has a base at each point x belonging x. Number two, base at each point is countable, right? That is, bx, that is base at a point, is countable for each x belonging x, right? Dear student, if we can find base at each point of the space, and secondly, the base is further, the base at a point is further countable, either it is finite or we can define a bijective mapping from bx to the set of natural numbers. So such a space X star is said to be first countable. Okay, first countable if we can define a bijective mapping from bx, that is, we can define a bijective mapping from bx to the set of natural numbers. It is a bijective. Then this beta x is countable, and once it is countable for each x belonging x, then the space X star is said to be first countable space. Okay, dear students, let X be a discrete space. You know that discrete space, if I simply call this ta with D, this is with the power set, right? Discrete space, right? You remember, if it is a discrete space, then the collection of singletons, all the sets consisting at a single element X alone, form the base for such topology. Okay, this is what you remember. Let X be a discrete space. Each single element X is open in X and is contained in every open set containing X, right? Right? You remember it. This implies that every discrete space is first countable. Now this is what you have to remember, that every discrete space
is first countable. For example, dear student, for simple and short example, if X is with the elements A and B and C, then you remember that ta with the discrete topology is phi and X and then A and then B and then C, dear students, and then my dear students AB and then AC. We are constructing the power set, and then BC and ABC is already there in the form of X. This is a discrete topology. On X, right? Dear students, here each singleton is member of this topology. If it is discrete, then each singleton must be member of that topology. So here beta base at A is equal to A, dear students, because every open set containing A, for every open set containing A, we have an element of beta A, this such that A belongs to this A and this is contained in V, every open set V containing A, right, dear students? So because this has finite number of elements, therefore this is a countable set. Why it is countable, dear students? Because this set has only one element, either finite or countable number of elements, either finite or there exists a bijective mapping, right? So this is, and similarly base at the point B is equal to B and base at the point C is equal to C, right? Each base at each point is countable. This implies this X together with ta is a topological space. Further, it is first countable space, right, dear students? This is first countable space. Dear students, here in the example it is mentioned that every discrete space is first countable. Why it is first countable? Because base at each point will be consisting on the single element, and once the base consisting on a single element, it is countable. Base at each point of the space is countable, and therefore the space is first countable. Here we define a second countable space. Dear students, a space X is said to be second countable if it has countable base for the topology ta on X, right, dear students? If the whole base is countable, then the space is called second countable. But if base at each point is countable, then it is called first countable, right? If it has a countable base for X, then it is called second countable. Okay, dear students? So remember, as हमने जैसा कि पहले देखा है कि काउंटेबल सेट जो होता है, हर वो सेट जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट पे कंसिस्ट करे या उस सेट की बाइजेक्टिव मैपिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर से डिफाइन कर सकें, तो उसे काउंटेबल सेट कहते हैं. आप याद रखें कि एवरी सबसेट of a countable set is countable. Dear students, अगर हमारे पास ग्राउंड सेट काउंटेबल है तो उसका जो भी सबसेट लेंगे वो भी काउंटेबल होगा, राइट? यूनियन ऑफ टू countable
sets is countable. Right, dear students, product of two countable sets is countable. Dear students, image of a countable set is countable under any mapping. जो भी मैपिंग होगी, अगर हमारे पास डोमेन का सेट काउंटेबल है तो फिर इसका इमेज सेट जो है वो भी काउंटेबल होगा. Right, dear students? So here we have defined the second countable space if it has a countable base for ta. अगर हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस x टा है और हम इसका बेस कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये बेस अगर हमारे पास काउंटेबल है तो देन स्पेस x टा is called second countable space. राइट डियर स्टूडेंट्स, तो फिर ये स्पेस जो होगी ये सेकंड काउंटेबल स्पेस कहलाएगी और अगर बेस एट ईच पॉइंट काउंटेबल है तो फिर ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहलाएगी. सो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव ए रिमार्क, every second countable space is first countable space as well. जो भी second countable space होगी वो first countable space भी होगी. Right? Every second countable space is first countable space. इसका मतलब है कि let अगर हमारे पास x star is second countable space, अगर ये सेकंड काउंटेबल स्पेस है तो इसका मतलब है कि इसका जो बेस होगा इज काउंटेबल, ये काउंटेबल है हमारे पास. राइट? जब ये काउंटेबल है तो ये यूनियन ऑफ बेस एट ईच पॉइंट होता है, ये यूनियन ऑफ बेस एट ईच पॉइंट होता है. लिहाजा हमारे पास बेस एट ईच पॉइंट इज काउंटेबल. इधर से ये पता चलेगा कि बेस एट ईच पॉइंट इज काउंटेबल और अगर बेस एट ईच पॉइंट काउंटेबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये स्पेस जो कि इनिशियली सेकंड काउंटेबल थी इज फर्स्ट काउंटेबल. क्यों डियर स्टूडेंट्स? इसलिए कि अगर हमारे पास बेस काउंटेबल है तो फिर बेस एट ईच पॉइंट जो कि सब कलेक्शन होती है बीटा की, तो दिस इज काउंटेबल, जो कि सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. ये हमारे पास सेट है, ये काउंटेबल है, इसका जो भी सबसेट लेंगे वो भी काउंटेबल होगा. सो बेस एट ईच पॉइंट भी काउंटेबल होगा और ये फिर फर्स्ट. सो काउंट सेकंड काउंटेबल स्पेस इंप्लाई करती है कि ये फर्स्ट काउंटेबल होती है यानी जब भी कोई स्पेस सेकंड काउंटेबल होगी वो फर्स्ट काउंटेबल भी होगी. लेकिन इसका कन्वर्स इन जनरल ट्रू नहीं है कि जो स्पेस हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल है ज़रूरी नहीं कि वो सेकंड काउंटेबल भी हो. तो हम एग्जाम्पल की हेल्प से इस चीज़ को स्टडी करेंगे. इफ़ beta is a countable base for a space x and if beta x consists of members of beta which contains x, ये बेस एट ए पॉइंट बना रहे हैं, ये बेस है, इसमें से हमने वो सब कलेक्शन ले ली है जो उन सबसेट्स की सब कलेक्शन ले ली है जो x को कंटेन करते हैं. तो ये हमारे पास बेस एट x को सर्व करेगा. तो देन bx is a countable base at x because beta is countable.
दिस इज ए काउंटेबल, इसका जो भी सबसेट लेंगे वो भी काउंटेबल होगा, तो ये बेस एट ए पॉइंट इज काउंटेबल, देयरफॉर जो सेकंड काउंटेबल स्पेस होगी वो फर्स्ट काउंटेबल भी होगी. ऑन द अदर हैंड एनी अनकाउंटेबल डिस्क्रीट स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल विदाउट बीइंग ए सेकंड काउंटेबल. सो डियर स्टूडेंट, ये हमने वो एग्जाम्पल कोट की है जिसमें स्पेस जो है वो फर्स्ट काउंटेबल है, इट इज फर्स्ट काउंटेबल, ओके, लेकिन ये सेकंड काउंटेबल नहीं है. ओके, ए स्पेस which is first countable but not second countable. Right? Any uncountable discrete space, uncountable discrete space, ओके, जिस वक्त हम इसको डिस्क्रीट लेंगे तो ये पावर सेट ऑफ एक्स आ जाएगा. अगर हमारे पास सेट एक्स अनकाउंटेबल है, दिस सेट एक्स इज अनकाउंटेबल, अगर ये अनकाउंटेबल है तो वो टोपोलॉजी जो पावर सेट ऑफ एक्स पे बनेगी, राइट, तो फिर इसमें जब भी हम बेस एट ए पॉइंट लेंगे वो तो सिंगलटन आएगा. ओके, चूंकि इट हैज ओनली वन एलिमेंट, therefore beta x is countable चूंकि हर एक्स के लिए बीटा एक्स काउंटेबल होगा, लिहाजा स्पेस जो कि जिसका ग्राउंड सेट अनकाउंटेबल है और डिस्क्रीट टोपोलॉजी है पावर सेट ऑफ एक्स पे कंसिस्ट कर रही है, उसका बेस एट ईच पॉइंट चूंकि सिंगलटन पे कंसिस्ट करेगा, एक ही एलिमेंट है, लिहाजा ये कलेक्शन काउंटेबल है, तो बेस एट ईच पॉइंट काउंटेबल है, लिहाजा स्पेस हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल हो जाएगी. जबकि इन तमाम बीटा एक्स का जो यूनियन होगा ये अनकाउंटेबल नंबर ऑफ बीटा एक्स हैं, लिहाजा हमारे पास जो बेस है बीटा वो अनकाउंटेबल हो जाएगा. एंड वंस इट इज अनकाउंटेबल देन द स्पेस इज नो मोर सेकंड काउंटेबल. लिहाजा एनी अनकाउंटेबल डिस्क्रीट स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल विदाउट बीइंग ए सेकंड काउंटेबल स्पेस. डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल. डियर स्टूडेंट, द usual line R is second countable. Right, my dear students, कि जो usual line है R with usual topology. Usual topology is union of all open intervals. This is the same base, union of all open intervals. So this is the base. This is called usual real line R. This is second countable. Okay, this is second countable. And a space which is second countable is also first countable. So this is second countable. How it is second countable? Since it has countable base consisting of open intervals AB, where AB belongs to the set of rational numbers. Dear student, first of all you may note that जो set of rational numbers है, जिसको हम इस Q के साथ डिनोट करते हैं, ओके, इज काउंटेबल. क्यों काउंटेबल है? चूंकि हम इसकी बाइजेक्टिव मैपिंग विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं. ओके, दिस इज काउंटेबल. अब अगर मैं इस रियल लाइन के ऊपर ओपन इंटरवल्स फाइंड करूं, डियर स्टूडेंट, चूंकि ये काउंटेबल है और मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारे पास कोई सेट काउंटेबल होता है तो उसका प्रोडक्ट भी काउंटेबल होता है. दिस इंप्लाइज Q क्रॉस Q इज काउंटेबल. राइट डियर स्टूडेंट्स, Q क्रॉस Q इज काउंटेबल. इसका एवरी सबसेट of
Q cross Q is also countable. Right, dear students? अब अगर मैं A B एक ऑर्डर्ड पेयर है ऑन वन हैंड और ये Q क्रॉस Q का एलिमेंट लूं, यानी मैंने ये रैशनल नंबर्स लिए हैं, तो Q क्रॉस Q का इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये काउंटेबल सेट का एलिमेंट है. एंड ऑन द अदर हैंड दिस ए बी इज ओपन इंटरवल एज वेल. On the real line R, right? So this is open interval. Open interval है तो ये member of tau हो गया, which is a usual topology on R. Okay, so बीटा मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया बेस उन ओपन इंटरवल्स का जहां पर ए बी बिलोंग कर रहे हों, क्यू को रैशनल नंबर्स हों, दिस इज ए काउंटेबल सेट, और ए इज लेस देन बी. राइट, ये मेरे पास ओपन इंटरवल्स की कलेक्शन आ गई है. चूंकि ये ए बी मेरे पास जो हैं ये काउंटेबल सेट के एलिमेंट्स हैं, सेट ये काउंटेबल है, सो ये ओपन इंटरवल्स की तादाद भी काउंटेबल रहेगी. और अगर ये कलेक्शन काउंटेबल है तो इसका मतलब ये है कि बीटा इज ए काउंटेबल सेट. which is base for usual topology tau on R. It means that this R together with this tau usual topology is second countable. चूंकि जिस वक्त भी किसी टोपोलॉजी का बेस काउंटेबल हो तो फिर वो स्पेस जो होती है वो सेकंड काउंटेबल स्पेस होती है. राइट डियर स्टूडेंट्स, लेट R हैव द डिस्क्रीट टोपोलॉजी. अगर R पर यूजुअल टोपोलॉजी नहीं है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है. Now discrete topology is a power set, collection of all subsets of R, collection of all subsets of R, including singletons as well. Then any base for this topology contains singletons. चूंकि जिस वक्त हमने discrete topology लिया तो फिर singletons उसके members होंगे, और singleton पे जो consist करती है वो base होता है, बीटा होता है बेस फॉर दैट टोपोलॉजी. देन एनी बेस फॉर दिस टोपोलॉजी कंटेन्स सिंगलटन्स एंड हेंस कैन नॉट बी ए सेकंड काउंटेबल स्पेस, बिकॉज सिंगलटन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्चुअली ऑफ रियल लाइन इज अनकाउंटेबल सेट. ओके, दिस आर all the x, all singletons x belonging R, then that collection is uncountable. This is an uncountable set. It has uncountable many elements, right? So because the topology on R here in this case we are taking discrete topology, ऑन आर, इस आर पर हम चूंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी बना रहे हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होती है वो पावर सेट ऑफ आर जो है उसके एलिमेंट्स पे कंसिस्ट कर रही होगी. वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी पावर सेट पर, जब पावर सेट पे कंसिस्ट कर रही होती है तो फिर सिंगलटन्स जो होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग आर, और इन सिंगलटन्स के ऊपर जो बीटा कंसिस्ट करेगा ओके, ये नंबर जो होगा इनकी तादाद इन सिंगलटन की, ये अनकाउंटेबल सेट है. अनकाउंटेबल सेट कब होता है? तो ना तो वो फाइनाइट हो
neither finite nor we can define a bijective mapping with the set of نیچرل نمبرس. نہ ہی یہ بیٹا فائنائٹ ہوگا اور نہ ہی ہم سیٹ آف نیچرل نمبرس کے ساتھ اس کی بائیجیکٹو میپنگ ڈیفائن کر سکتے ہیں. سو یہ انکاؤنٹیبل سیٹ ہے. نا اف اٹ از انکاؤنٹیبل دین ڈیئر اسٹوڈینٹس دا اسپیس از ناٹ ہینس اینڈ ہینس کین ناٹ بی اے سیکنڈ کاؤنٹیبل اسپیس. Right, dear students? It would be first countable. Okay? It would be first countable. چونکہ base at each point جو ہوگا اس صورت میں بھی وہ سنگلٹن پہ کنسسٹ کر رہا ہوگا. Why سنگلٹن پہ کنسسٹ کر رہا ہوگا؟ اس لیے کہ it is a discrete space. اگر یہ اسپیس ڈسکریٹ ہے تو پھر ہر پوائنٹ پر بیس جو ہے وہ سنگل ایلیمنٹ پہ کنسسٹ اگر یہ اسپیس ڈسکریٹ ہے تو جو اسپیس جو ٹا ہے وہ پاور سیٹ آف ایکس کے اوپر کنسسٹ کر رہی ہوتی ہے. اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہیئر وی ہیو another example. R2 with the usual topology is second countable. R2 with the usual topology is second countable. This is R2, dear students. R2, you know that R2, this is R2, this is a plane. Okay, this is R2. How it is R2? This is R cross R. This is R2. You know that the usual topology, we know that the usual topology, on R2 is union of all open disks, right? All open disks. Right? All open disks. So their union forms a topology, and that topology, they satisfy O1, O2, O3. All the three axioms are satisfied. So collection of all open disks, union of all open disks, this forms a topology, and this is called usual topology on R2. So here R2 with usual topology is second countable. Right, dear students? It is second countable. Again, if we are taking collection, let beta be the collection of all open disks with center at AB, where AB belongs to Q. Right, dear students? Rational numbers, and set of rational number is a countable set. It means this is element of Q cross Q. And if Q is countable, then product of two countable sets is countable. Therefore, Q cross Q is countable. تو Q cross Q جو ہے وہ ہمارے پاس countable ہوگا. یہ ہمارے پاس Q cross Q کا ایلیمنٹ ہے. سو یہ ہمارے پاس
finite number of elements ہم choose, countable number of elements we can choose. اوکے بیکاز یہ بلانگ کر رہے ہیں Q cross Q کو اور Q cross Q فائنائٹ ہے تو سو وی کین فائنڈ کاؤنٹیبل نمبر آف ایلیمنٹس فرام Q cross Q. سو open disk with center at AB where AB belongs to Q cross Q and radii equal to rational numbers. Right, dear student, what we are doing here, we have R2. We are choosing open disk with center at AB. AB belongs to Q. اگر میں اس کو آرڈر پیئر لے لوں گا تو یہ Q cross Q. چونکہ Q cross Q is countable, it means کہ I have countable opportunity of selecting these elements. اگر یہ سارے کے سارے میں اے بی جو لے رہا ہوں، جو سینٹر آف دا ڈسک لے رہا ہوں، یہ ریشنل نمبرز لے رہا ہوں، تو چونکہ ہمارے پاس یہ سیٹ آف ریشنل نمبرز کاؤنٹیبل ہے، Q cross Q کاؤنٹیبل ہے، تو ہمارے پاس کاؤنٹیبل چوائسیز آف ایلیمنٹس ہوں گی. اور پھر کیا کیا ہے کہ ان کے ریڈیائی جو ہیں وہ بھی ہم نے ریشنل نمبرز لے لیے ہیں، وہ بھی آر جو ہیں وہ Q کو بلانگ کر رہے ہیں اینڈ Q از فائنائٹ، تو ان کی سلیکشن بھی کاؤنٹیبل رہے گی. سو براڈر سینس میں ہمارے پاس کاؤنٹیبل چوائسیز ہیں اے بی کی سلیکشن کی، اور ہمارے پاس کاؤنٹیبل چوائسیز ہیں ان ریڈیائی کے سلیکشنز کی. لہٰذا یہ ساری کی ساری کلیکشن جو ہے یہ کاؤنٹیبل رہے گی. اینڈ ونس دس کلیکشن از کاؤنٹیبل تو اس کا مطلب ہے کہ جو بیٹا ہے جو کہ ان کلیکشنز کا سیٹ ہے از کاؤنٹیبل. سو جب یہ سیٹ کاؤنٹیبل ہے تو دس امپلائز دیٹ X together with this star is a second countable space. Right, dear student, this X in this case is R2 and ta is a usual topology on R2. So this is a countable space. Dear students, here we have the first theorem, that is continuous open surjective image of a second countable space is second countable. Right, dear students, continuous open surjective image. So here, dear students, in this case, let's go for the proof. What we are given is F is continuous, F is open, F is surjective. Number one, F is continuous. Okay, dear students. Number two, F is open. Function. Dear students, third thing we are given is F is surjective. Number fourth thing, dear student, we are given is the ground set X together with the topology ta in the domain is second countable. Right? Okay. This is a function from X ta X to y ta y.
Okay, so in this function we have two topological spaces. One space is x ta x and the other space is y ta y. The function f is continuous. Okay, dear student, you remember the definition of a continuous function. Number one, for each x belonging x, if this is from x to y, okay, x belonging x and an open set V containing f of x, there exists an open set U containing x such that x belongs to U and this U and f of U is contained in V, right? So this was one definition, and its characterization which we have proved is that inverse image of open set is open, right? So this is characterization. This was the result, the theorem which we proved. अगर इसमें हमारे पास y में कोई ओपन सेट लें तो उसका इनवर्स इमेज इसमें ओपन आएगा. सो दिस वाज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन. ठीक है, तो और दूसरा ये था कि हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट पर. अगर हम f ऑफ x का इमेज लेते हैं, वो ओपन सेट v जो f ऑफ x को कंटेन करता है, उसके लिए हमारे पास डोमेन में एक ओपन सेट u एग्जिस्ट करता है जो कि x को कंटेन करता है, और f ऑफ u जो है वो v के अंदर लाई करता है. सो ये डेफिनेशन है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट की. ओके, और करेक्टराइजेशन इसकी ये थी कि f इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ f इनवर्स v इज ओपन इन x फॉर एवरी ओपन सेट v इन y. राइट. ओपन फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि f from a topological space x ta x to y ta y is open if for every open set u in x, f of u is ओपन इन y, यानी ओपन सेट्स के इमेजेस हमारे पास ओपन आ जाए. ऐसा फंक्शन जो ओपन सेट्स को ओपन सेट्स में मैप करे, उस फंक्शन को ओपन फंक्शन कहते हैं. सो इस थ्योरम में हमें f कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, हमें f ओपन दिया हुआ है. कॉन्टिन्यूअस दिया है तो इसका मतलब है ओपन सेट्स के इनवर्स इमेज ओपन है, और ओपन दिया है तो इसका मतलब है ओपन सेट्स के इमेजेस ओपन है. और तीसरा हमें दिया है इट इज सर्जेक्टिव. सर्जेक्टिव का मतलब होता है कि f इज ऑन टू. ऑन टू का क्या मतलब होता है कि फॉर ईच y बिलोंगिंग y, f फ्रॉम x से y पर है. ऑन टू का क्या मतलब है? फॉर ईच y बिलोंगिंग y, इसका जो भी एलिमेंट लें, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग x सच दैट क्या हो कि इस x का इमेज y हो. राइट डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है कि जो कोडोमेन है वो रेंज हो जाती है. कोडोमेन जो है वो रेंज हो जाती है, गोया कि y का हर एलिमेंट इमेज बन जाता है x के किसी न किसी एलिमेंट का. सो ये तीन बातें हमें गिवन है स्टेटमेंट में कि f कॉन्टिन्यूअस है, f ओपन है, f ऑन टू है. तो देन जब ये तीन बातें होंगी तो फिर प्रूव करो कि x star x is a second countable space. This is a
تو اور چوتھی بات یہ بھی دی ہوئی ہے، رائٹ، فورتھ یہ دی ہوئی ہے. جب یہ چار باتیں ہوں گی پھر کیا دی ہوئی ہے؟ چوتھی بات کیا دی ہوئی ہے کہ ایکس ٹا ایکس از سیکنڈ کاؤنٹیبل اسپیس، یعنی ایکس ٹا ایکس ہمارے پاس سیکنڈ کاؤنٹیبل ہے، گویا کہ ہم اس کا کاؤنٹیبل بیسس فائنڈ کر سکتے ہیں، کاؤنٹیبل بیس فائنڈ کر سکتے ہیں. تو دین آپ نے کیا پروو کرنا ہے؟ دین پروو یہ کرنا ہے کہ اس کا جو امیج ہے، وٹ از دا امیج؟ دیٹ از وائی ٹا وائی. تو پروو یہ کرنا ہے کہ یہ جو امیج وائی ٹا وائی ہے، دس از آلسو سیکنڈ کاؤنٹیبل، رائٹ. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم ایک دفعہ پھر اس کی فگر کو بنا کر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس، ہم اسیوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایکس ٹا ایکس اسپیس ہے، یہ اسپیس ہمارے پاس سیکنڈ کاؤنٹیبل دی ہوئی ہے. ہمارے پاس ایک اسپیس وائی ٹا وائی ہے، دس از اے ٹوپولوجیکل اسپیس. ہمیں ایک فنکشن دیا ہوا ہے ایف فرام ایکس سے وائی پر، یہ فنکشن کنٹینیوس ہے، یہ اوپن ہے، یہ آن ٹو ہے. تو پھر تین باتیں اس جگہ پہ پوری ہو رہی ہیں، ایک بات یہ ہمیں دی ہوئی ہے، یہ چار باتیں ہیں. تو دین ہم نے پروو یہ کرنا ہے کہ وائی ٹا وائی از سیکنڈ کاؤنٹیبل. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہم پروو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ کاؤنٹیبل ہے. دس از سیکنڈ کاؤنٹیبل گیون، اٹ از گیون سیکنڈ کاؤنٹیبل. اور پروو یہ کرنا ہے، کیا پروو کرنا ہے؟ کنٹینیوس اوپن سرجیکٹو، کنٹینیوس اوپن سرجیکٹو امیج آف اے سیکنڈ کاؤنٹیبل اسپیس. امیج کس کا؟ سیکنڈ کاؤنٹیبل اسپیس کا. از کاؤنٹیبل، وٹ از کاؤنٹیبل؟ امیج از کاؤنٹیبل. ہم نے پروو کرنا ہے کہ یہ امیج جو ہے وہ کاؤنٹیبل ہے. سیکنڈ کاؤنٹیبل اسپیس کا امیج جو ہے وہ سیکنڈ کاؤنٹیبل ہے انڈر کنٹینیوس اوپن سرجیکٹو میپنگ، رائٹ. سو پروف میں جانے سے ہم یہاں پر لیٹ لکھتے ہیں، لیٹ ایکس ٹا ایکس بی اے سیکنڈ کاؤنٹیبل اسپیس and y ta y be any space. یہ کوئی اسپیس ہے. let f from x ta x to y ta y be number one continuous, number two open, number three surjective. Yani on to. Okay, we prove that this image of f of x which is equal to y is second countable. Right, dear students, we will prove that this is second countable. Okay, آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ کب کوئی اسپیس سیکنڈ کاؤنٹیبل ہوتی ہے. کوئی بھی اسپیس اس وقت سیکنڈ کاؤنٹیبل ہوتی ہے جب اس کے بیسز جو ہیں وہ کاؤنٹیبل ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے یہ شو کرنا ہے کہ اس وائی ٹا وائی اسپیس کے جو بیسز ہیں وہ کاؤنٹیبل ہیں. اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹس، ریممبر اس پرابلم میں ایکس ٹا ایکس مجھے کاؤنٹیبل اسپیس دی ہوئی ہے.
اگر یہ کاؤنٹیبل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جب بھی بیسس فائنڈ کریں گے ہم اس کے کاؤنٹیبل بیسس فائنڈ کر سکتے ہیں، تبھی تو یہ اسپیس جو ہے سیکنڈ کاؤنٹیبل ہے. اگر اس کے کاؤنٹیبل بیسز ایگزسٹ نہ کرتے ہوں تو پھر یہ اسپیس کاؤنٹیبل ہو نہیں سکتی، لہٰذا اس کے کاؤنٹیبل بیسز ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یاد رکھیں کہ مجھے اسپیس ایکس کاؤنٹیبل دی ہوئی ہے، میں نے اسپیس وائی کو کاؤنٹیبل ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ مجھے اسپیس ایکس ٹا ایکس جو ہے یہ سیکنڈ کاؤنٹیبل دی ہوئی ہے اور میں نے اسپیس وائی ٹا وائی کو سیکنڈ کاؤنٹیبل پروو کرنا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس میں لیٹ کرتا ہوں سنس ایکس ٹا ایکس is second countable, therefore there exists a base for ta which is countable. Let beta with the elements b, साफ ज़ाहिर है b belongs to what? b belongs to ta. Okay? Is a countable base for ta, right? Dear students, this is a countable base for ta. We show that f of beta, which consists on f of b belonging ta, is base for y ta. Dear student, اگر ہم سکسیسفل ہو جاتے ہیں کہ ایف آف بیٹا جو ہے وہ ہم شو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ دس از بیس فار وائی ٹا وائی، تو چونکہ بیٹا ہمارے پاس کاؤنٹیبل ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امیج آف اے کاؤنٹیبل سیٹ از کاؤنٹیبل، لہٰذا اس کا جو امیج ہے ایف آف بیٹا وہ بھی کاؤنٹیبل ہوگا، اور اگر یہ بیس ہے وائی ٹا وائی کا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کاؤنٹیبل بیس ہے، اینڈ ہینس دس ول پروو دیٹ وائی ٹا وائی از سیکنڈ کاؤنٹیبل. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، وی شو دیٹ ایف آف بیٹا از اے بیس فار وائی ٹا وائی. اب یہ چیز شو کرنے کے لیے کہ یہ وائی ٹا وائی کا بیس ہے، یہ سفیشینٹ ہوگا کہ میں یہ شو کروں کہ میں اس وائی ٹا وائی میں کوئی بھی اوپن سیٹ جو لیتا ہوں وہ یونین آف ممبرز آف ایف آف بیٹا لکھا جا سکتا ہے. اوکے، تو وی شو دیٹ ایف آف بیٹا از اے بیس فار وائی ٹا وائی. ٹھیک ہے، ٹو شو دس it is sufficient to show that for any b belonging y and open set V containing B, there exists f b belonging f of beta such that this b belongs to f of b and this f of b is contained in V. Right?
تو اگر یہ چیز ہم شو کر دیتے ہیں تو یہ سفیشینٹ ہو جائے گا کہ پھر ایف آف بیٹا جو ہے دس از اے بیس فار دا امیج اسپیس وائی ٹا وائی. سو فار B belonging Y, there exist A belonging, right dear students, A belonging X such that f of A is equal to B. Right dear students, f of A is equal to B. Why it is so? Because it is so because f is onto. جب بھی میں y میں کوئی پوائنٹ لوں گا b تو لازماً اس میں ایک پوائنٹ x ایگزسٹ کرے گا جس کا یہ امیج ہوگا. چونکہ یہ فنکشن آن ٹو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس y میں جو بھی پوائنٹ ہوگا وہ امیج ہوگا x کے کسی نہ کسی پوائنٹ کا. لہٰذا جب بھی میں نے b لیا ہے تو پھر a belonging x ایگزسٹ کرے گا کہ f of a is equal to b. رائٹ. اب چونکہ B سنس B بلونگ کر رہا ہے کس کو, دس B belongs to dear students, let V be any open set in Y such that this B belongs to V. Right? Now, since f is continuous, therefore f inverse V is open in X and this A will belong to f inverse V. Right dear students? Because this A is equal to f of B. So, and B belongs to V. So f inverse B will belongs to f inverse V. B belongs to V, f inverse B is equal to A belongs to f inverse V. Right dear students? So A belongs to f inverse V, correct? And f inverse V is open, right? Since beta is a base for ta, therefore there exists B belonging beta such that what will happen, that A will belongs to B and this B will be contained in f inverse V. Why? Because, dear students, because this beta is a base for ta. چونکہ یہ اس کے لیے بیس ہے لہٰذا ہم جب بھی کوئی اوپن سیٹ کا ایلیمنٹ لیں گے اس ایلیمنٹ کے کورسپونڈنگ بیس کا ایک ممبر ایگزسٹ کرتا ہوگا کہ ایلیمنٹ اس ممبر آف بیس کو بلونگ کرے گا اور بیس جو ہوگا وہ اس اوپن سیٹ کے اندر لائی کرے گا. سو دس امپلائز ایف آف اے will belongs to f of B
is contained in f inverse b, and this is contained, f of a belongs to f of b, f of b is contained in f inverse v, and f inverse v is contained in v. So this implies, what is f of a? F of a is equal to b, b belongs to f of b, and f of b is contained in v, where, dear students, f of b belongs to f of beta. Moreover, f of b is an open set because f is an open mapping. जब कोई ओपन मैपिंग होती है तो ओपन सेट्स के, डियर स्टूडेंट्स, इमेजेस ओपन होते हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स, ओपन सेट्स के इमेजेस ओपन होते हैं. यहाँ पर b चूंकि बीटा का एलिमेंट है, दिस b इज एन एलिमेंट ऑफ बीटा, और बीटा के जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास ओपन सेट्स हैं इन x, दे आर मेंबर्स ऑफ टा. जब ये मेंबर ऑफ टा हैं तो इनके इमेजेस जो होंगे वो मेंबर ऑफ व्हाट होंगे, वो मेंबर ऑफ, वो ओपन सेट्स होंगे और मेंबर ऑफ टा वाई होंगे. दिस इज इक्वल टू, बेहतर होगा कि हम इसे टा एक्स लिखें, इसको टा एक्स लिखें. ओके, तो एफ ऑफ बी जो होगा ये हमारे पास टा वाई को बिलोंग कर रहा होगा, चूंकि एफ हमारे पास ओपन मैपिंग है. तो डियर स्टूडेंट्स, हम सक्सेसफुल हो गए हैं कि हमने टू शो दिस, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट फॉर एनी, हमने ये जो बात थी इसको शो करने में सक्सेसफुल हो गए हैं कि हमने y का कोई एलिमेंट लिया है और ओपन सेट v कंटेनिंग y हमने लिया है, तो हमने बताया कि हमारे पास f ऑफ बीटा का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि b जो है वो f ऑफ b को बिलोंग कर रहा है और f ऑफ b जो है वो v के अंदर लाई करता है. तो जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ बीटा इज बेस फॉर टा वाई. नाउ चूंकि since beta is countable, therefore f of beta is countable. और इसका मतलब ये है कि y टा y is second countable space. Dear student, this is what we need to prove. Right dear student, कोई भी स्पेस सेकंड काउंटेबल होती है, आपको मालूम है कि अगर उसके बीटा के एलिमेंट्स काउंटेबल हों. तो हमें इस प्रॉब्लम में 4 चीजें प्रोवाइड की गई थी. नंबर 1 कि f फ्रॉम x टा x टू y टा y कॉन्टिन्यूस है. नंबर 2 f ओपन मैपिंग है, ओपन सेट्स को ओपन पे मैप करता है. नंबर 3 f ऑन टू है, ऑन टू होने से हमने f ऑफ x जो है वो y कंप्लीट, हमारे पास जो है वो रेंज जो है वो y बन गई है, राइट. और फोर्थ चीज ये दी हुई थी कि जो हमारे पास डोमेन की स्पेस है x टा x, वो सेकंड काउंटेबल स्पेस है. अब चूंकि ये सेकंड काउंटेबल स्पेस है, लिहाजा इसका हम एक ऐसा बेस फाइंड कर सकते हैं जो कि काउंटेबल है. हमने फर्ज कर लिया है कि इसका बेस जो है वो बीटा है, वो काउंटेबल है, राइट. अगर हमने ये शो कर दिया कि f ऑफ बीटा जो कि इस बीटा का इमेज है, चूंकि जब सेट काउंटेबल होता है तो उसका इमेज भी काउंटेबल होता है, तो बीटा तो काउंटेबल है,
اگر ہم نے یہ شو کر دیا کہ ایف آف بیٹا جو ہے وہ بیس ہے وائی کا، ٹا وائی کا، ایف آف بیٹا اگر بیس ہے ٹا وائی کا تو اس کا مطلب ہے کہ وائی ٹا وائی جو ہے وہ بھی سیکنڈ کاؤنٹیبل ہو جائے گی۔ اب ایف آف بیٹا کو بیس شو کرنا کہ یہ کیسے بیس بنے گا وائی ٹا وائی کا، تو ہم نے ایک آربیٹراری پوائنٹ بی لیا ہے وائی کا، اور ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ اس کے کورسپونڈنگ ایف آف بیٹا کا ایک ایلیمنٹ ایسا ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو کنٹین کر جاتا ہے ہر اس اوپن سیٹ ان وائی میں جو کہ اس پوائنٹ بی کو کنٹین کرتا ہے۔ لہٰذا ہم نے ایک اوپن سیٹ وی لے لیا ہے جو کہ پوائنٹ بی کو کنٹین کرتا ہے، اور پھر چونکہ وی اوپن ہے تو ہم نے انورس جب وی پر لگایا تو وہ ہمارے پاس ایکس میں آ گیا، تو اوپن سیٹ کی انورس امیج اوپن ہے، چونکہ ایف ہمارے پاس کنٹینیوس ہے لہٰذا ایف انورس وی جو ہے وہ ہمارے پاس اوپن ہو گیا۔ جب ایف انورس وی اوپن ہو گیا اور وہ ایک پوائنٹ اے کو کنٹین کر رہا ہے جو کہ برابر ہے ایف انورس بی کے، چونکہ فنکشن آن ٹو ہے، جب بھی بی وائی میں ہے تو اے ہمارے پاس ایکس میں ایگزسٹ کرے گا کہ ایف آف اے ایکول ٹو بی ہوگا، تو چونکہ ایف انورس وی اوپن ہے اور ایک پوائنٹ اے کو کنٹین کر رہا ہے، اب اسپیس چونکہ سیکنڈ کاؤنٹیبل ہے، اس کا مطلب ہے اس کا جو ہمارے پاس بیس ہے بیٹا وہ کاؤنٹیبل ہے، اور بیٹا کیا ہے؟ بیس ہے۔ اب یہاں پر چونکہ یہ بیس ہے لہٰذا ہم جب بھی ایکس کے اندر کوئی اوپن سیٹ کنٹیننگ اے لیں گے تو بیس کا ایک ایلیمنٹ ڈیفینیشن کی روح سے لازماً ایگزسٹ کرے گا۔ ہم نے اس ایلیمنٹ کو کہہ دیا بی بلانگنگ بیٹا، کہ ایکس اے بلانگ کرے گا بی کو اور بی لائی کرے گا ود ان ایف انورس بی، تو ہم نے ساروں کے اوپر ایف اپلائی کر دیا ہے۔ اے پر ایف کو اپلائی کیا ڈیئر اسٹوڈنٹ تو ہمیں ایف آف اے ملا ہے، بی پر ایف کو اپلائی کیا تو ایف آف بی ملا ہے، ایف انورس وی پر ایف کو اپلائی کیا تو ہمیں وی ملا ہے، لہٰذا بی بلانگس ٹو ایف آف بی آ گیا ہے، اور ایف آف بی از کنٹینڈ ان وی جہاں پر ایف آف بی بلانگس ٹو ایف آف بیٹا ہو گیا ہے۔ چونکہ ایف آف بی ہم نے ایف آف بیٹا میں ایک ایلیمنٹ ایسا ڈھونڈ لیا ہے جو کہ بی کو کنٹین کرتا ہے اور وی میں کنٹینڈ کرتا ہے، بی کو کنٹین کرتا ہے اور وی کے اندر لائی کرتا ہے، لہٰذا یہ ڈیفینیشن پوری کر گیا ہے کہ ہمارے پاس ایف آف بیٹا جو ہے وہ بیس بن گیا ہے اس اسپیس وائی ٹا وائی کی۔ اب چونکہ بیٹا کاؤنٹیبل ہے لہٰذا ایف آف بیٹا کاؤنٹیبل ہے، ایف آف بیٹا کاؤنٹیبل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسپیس وائی ٹا وائی ہے وہ ہمارے پاس سیکنڈ کاؤنٹیبل اسپیس ہے۔ سو دس کمپلیٹس دا پروف ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ Dear students, second countability is a topological property. Dear students, میں ادھر ڈیفینیشن لکھتا ہوں کہ a property of topological spaces which is preserved under continuous mapping is called topological property. اس کا مطلب یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ اگر ہمارے پاس ایک اسپیس یہاں پر ایکس ٹا ایکس ہے، کوئی ٹوپولوجیکل اسپیس ہے، یہاں پر ہمارے پاس کوئی اسپیس وائی ٹا وائی ہے، اور ہمیں یہ ایک کنٹینیوس میپنگ ایف دی ہوئی ہے، ایف کنٹینیوس ہے، تو وہ پراپرٹی جو یہ اسپیس پوزیس کرتی ہو، بالفرض یہ اسپیس ہمارے پاس سیکنڈ کاؤنٹیبل ہے، تو ہم نے دیکھا کہ کنٹینیوس امیج جو ہے وہ بھی اس کا سیکنڈ کاؤنٹیبل ہے، کنٹینیوس انورس کنٹینیوس بائیجیکٹو،
under homeomorphism. Preserved under homeomorphism is called a topological property. So here we have continuous, inverse continuous, bijective, so it is called homeomorphism, right? So the property, if this space X have, तो वो property ये भी possess कर जाए, ठीक है, ये space भी possess कर जाए कि होम्योमॉर्फिक इमेज, होम्योमॉर्फिज्म आपको याद है कि 1-1 हो, ऑन टू हो, कंटिन्यूस हो, इनवर्स कंटिन्यूस हो, तो ऐसी मैपिंग को होम्योमॉर्फिज्म कहते हैं. तो किसी टोपोलॉजिकल स्पेस की ऐसी प्रॉपर्टी जो अगर एक्स पोजेस करती है तो उसका होम्योमॉर्फिक इमेज भी उसको पोजेस कर जाए, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी को टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं. हमने देखा कि अगर हमारे पास ये वाली स्पेस, अगर हमारे पास x इज सेकंड काउंटेबल, तो हमने देखा कि इसका इसका जो इमेज है y टा y, इमेज कौन सा, इमेज अंडर continuous open on to. तो अगर ये सेकंड काउंटेबल है तो देन y टा y इज ऑल्सो सेकंड काउंटेबल. तो इससे हमें पता ये चला डियर स्टूडेंट्स कि जो सेकंड काउंटेबिलिटी है is preserved under homeomorphism. तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड काउंटेबल स्पेसेस जो हैं, ये हमारे पास सेकंड काउंटेबिलिटी जो है इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी. हर वो प्रॉपर्टी जो अंडर होम्योमॉर्फिज्म प्रिजर्व होती हो वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है. चूंकि सेकंड काउंटेबल स्पेसेस के होम्योमॉर्फिक इमेज वापस सेकंड काउंटेबल स्पेसेस आती हैं, देयरफॉर सेकंड काउंटेबिलिटी इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी. डियर स्टूडेंट, जब हम ये कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस है और हमने इसको देखा कि कॉन्टिन्यूस है, ओपन है, ऑन टू है, दिस इज लेसर कंडीशन देन होम्योमॉर्फिज्म. जब कॉन्टिन्यूस, ओपन और सब्जेक्टिव पर कोई चीज होल्ड कर जाए तो होम्योमॉर्फिज्म जो है वो इससे एडिशनल कंडीशन है, लिहाजा उसके ऊपर भी वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है. सो this is why it is a topological property. Okay dear students, हमने आज डिफाइन किया फर्स्ट काउंटेबल स्पेसेस, सेकंड काउंटेबल स्पेसेस, हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया और फर्दर हमने डियर स्टूडेंट्स इसमें एक थ्योरम को अटेम्प्ट किया जिसमें हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई x टा x सेकंड काउंटेबल स्पेस हो तो अंडर कॉन्टिन्यूस ओपन सर्जेक्टिव मैपिंग उसकी इमेज स्पेस भी कॉन्टिन्यूस होती है. और डियर स्टूडेंट, एक दफ़ा फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म है तो वो कॉन्टिन्यूस भी है, ओपन भी है, सर्जेक्टिव भी है. चूँकि वो बाई कॉन्टिन्यूस और बाईजेक्टिव होता है, लिहाजा जब भी कोई लेसर कंडीशन पे होल्ड कर जाता है रिलेशन तो वो होम्योमॉर्फिज्म पे भी रिलेशन होल्ड कर जाता है. अगर कोई कंटिन्यूस इमेज जो है कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है, अगर कंटिन्यूटी में कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है तो ऑटोमेटिकली वो होम्योमॉर्फिज्म में भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है. राइट. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने फर्स्ट काउंटेबल स्पेसेस को डिफाइन किया, हमने सेकंड काउंटेबल स्पेसेस को डिफाइन किया और रिलेटेड थ्योरम को किया. डियर स्टूडेंट, आई होप आप जो है
فرسٹ کاؤنٹیبل کے اس رزلٹ کو بہت کمفرٹیبلی کر سکیں گے. آئی ہوپ آپ فرسٹ کاؤنٹیبلٹی از پریزروڈ انڈر اوپن کنٹینیوس سرجیکشن. ہم نے ابھی پریویس تھیورم میں یہ کیا کہ سیکنڈ کاؤنٹیبلٹی از پریزروڈ انڈر اوپن کنٹینیوس سرجیکشن. ابھی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ٹرائی کیجئے کہ فرسٹ کاؤنٹیبلٹی از پریزروڈ انڈر اوپن کنٹینیوس سرجیکشن. اس تھیورم کو آپ اٹیمپٹ کیجئے. آئی ہوپ آپ کمفرٹیبلی اس کو اٹیمپٹ کر سکیں گے. یاد رہے کہ فرسٹ کاؤنٹیبل اسپیس وہ اسپیس ہوتی ہے جس میں ہر پوائنٹ پر کاؤنٹیبل، ہر پوائنٹ پہ ہمارے پاس کاؤنٹیبل بیس ایٹ ایچ پوائنٹ ایگزسٹ کرتا ہو. کاؤنٹیبل بیس ایٹ اے پوائنٹ کی بات ہے. جب سیکنڈ کاؤنٹیبل ہے تو بیس کاؤنٹیبل ہونا چاہیے. جب فرسٹ کاؤنٹیبل ہے تو کاؤنٹیبل بیس ایٹ اے پوائنٹ ہونا چاہیے. رائٹ. تو ہم نے یہ پروو اس میں کرنا ہے کہ ہمیں ایکس اسٹار، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس یہاں پر اسپیس جو ہے، یہ جو اسپیس ہے، ہمیں ایکس اسٹار ایکس اٹ از گیون کہ یہ ہمارے پاس فرسٹ کاؤنٹیبل ہے. فرسٹ کاؤنٹیبل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیس ایٹ ایچ پوائنٹ از کاؤنٹیبل. For each x belongs to x, at each point is countable. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمیں یہاں پر ایک اسپیس وائی ٹا وائی دی ہوئی ہے. رائٹ. ہمیں ایک میپنگ دی ہوئی ہے اس سے اس پر. یہ جو میپنگ ہے دس از انڈر اوپن کنٹینیوس، دس از اوپن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف آف بی از اوپن in y for every open set b in x. open sets کے images open ہیں اس کا مطلب ہے، چونکہ یہ open mapping ہے. this is continuous. اس کا مطلب یہ ہے کہ f inverse v is open in x for every open set v in y. اور تیسری بار ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ دیا ہوا ہے کہ f is on to. right. so under these three conditions we have to prove that this mapping preserves the first countability. so this is first countable space. we prove that f of x which is equal to y because f is on to. چونکہ یہ on to ہے لہذا f of x y ہو. we prove that f of x is equal to y is first countable. اس کو فرسٹ کاؤنٹیبل پروو کرنے کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمیں یہ پروو کرنا ہوگا کہ اس کے ایچ پوائنٹ پر بیس ایٹ ایچ پوائنٹ جو ہے، بیس ایٹ ایچ پوائنٹ از کاؤنٹیبل. رائٹ اسٹوڈنٹس. ہمیں اور ادھر چونکہ یہ فرسٹ کاؤنٹیبل ہے، یہ فرسٹ کاؤنٹیبل ہے، اس کا مطلب یہ ہے چونکہ یہ فرسٹ کاؤنٹیبل ہے اٹ مینس بیس ایٹ ایچ پوائنٹ از کاؤنٹیبل. رائٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو اس جگہ پہ ہمیں بیس ایٹ ایچ پوائنٹ کاؤنٹیبل دیا ہوا ہے. ادھر ہم نے پروو کرنا ہے کہ بیس ایٹ ایچ پوائنٹ از کاؤنٹیبل. اور جب بھی ہم بیس ایٹ ایچ پوائنٹ از کاؤنٹیبل شو کر دیں گے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ یہ جو اسپیس وائی ہے یہ فرسٹ کاؤنٹیبل ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پر اگر میں کوئی پوائنٹ اے لیتا ہوں ایکس کا اور ادھر سے میں بیٹا اے کنسٹرکٹ کرتا ہوں، رائٹ،
تو یہ بیس ایٹ اے پوائنٹ ہے. چونکہ یہ فرسٹ کاؤنٹیبل ہے لہٰذا اس کا کوئی ایسی یہ کاؤنٹیبل بیس اس پوائنٹ پہ ایگزسٹ کرے گا. اور ہم یہ شو کرنے کی ادھر کوشش کریں گے کہ پھر اگر ہمارے پاس ایف آف اے جو ہے وہ بی کے برابر ہے تو ہم یہ شو کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایف آف بیٹا اے is base at the point B, right؟ اگر یہ بیس ایٹ دا پوائنٹ بی ہے تو چونکہ یہ بیٹا اے کاؤنٹیبل ہے تو ایف آف بیٹا اے کاؤنٹیبل ہوگا. چونکہ کہ امیج آف اے کاؤنٹیبل سیٹ از کاؤنٹیبل لہٰذا یہ کاؤنٹیبل ہو جائے گا. تو ہمارے پاس سو ڈیئر اسٹوڈنٹ آن دا بیسس آف دس انفارمیشن یو ٹرائی دس پروف اینڈ ان دا نیکسٹ لیکچر we will further discuss and prove it here. Dear students, I hope آپ آج کے لیکچر کو کمفرٹیبلی کنسیو کر سکیں گے, انڈرسٹینڈ کر سکیں گے, اس کے کانسیپٹس کو کلیئر کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس.